Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer ensemble et on va faire le résumé et un paragraphe qui parle d'une habitation à Djibouti qui s'appelle des Boïta. Alors, on va voir ensemble c'est quoi cette habitation. Donc, on va faire un texte informatif dans lequel on parle de cette habitation qui s'appelle Daboïta. Alors, là, avant de commencer, je voulais dire des conseils ou des directives en concernant la qualité d'image. Bon, lorsque vous entrez dans une vidéo ou déclenchez une vidéo, il y a 3 points. Vous pressez sur les 3 points, يجيكم واحد لي شوا يجيكم كاليتي تخيروا لا هوت كاليتي يعني لو نيميرو الكبير على حساب لاباري تاعكم على حساب لو ريزو. هنا تتسقم لكم لا كاليتي تاعكم. كاينه حاجه واحده اخرى كاين دي زيلاف يقول مدام ونحن نلقى لي كور تاع بريمير ولا دوزيام اس تروح tu presses sur le logo هذاك تاعي هذاك ليماج تاعي لا فلور هذيك ومن بعد تطلع تلقى فيديو communauté playlist تروح البلاylist tu trouves plusieurs titres تلقى première AS ou تلقى des autres titres qui peuvent vous aider يعني dans n'importe quelle chose. هذه هي اللي حبيت انا نهضر معكم. Bon, pour هذه c'est la partie 3. Pour la partie 1 et la partie 2 تلقاوهم en bas. Alors تلقاو le lien تاعهم en bas. Et vous allez trouver bien sûr quelques cours يجوا معاهم. Alors هنايا bien sûr كيما شفتوا هنايا on a lu le texte. حنا راح نزيدو نعاودو نقراوه اذا حبيتوا يعني. Pour se protéger contre le soleil, le froid, la pluie, la neige et pour se mettre à l'abri des hommes, on construit des habitations très différentes selon les pays. Certains sont en pierre ou en béton, les immeubles, d'autres en bois, les chalets ou en terre. Il y en a même en paille, les huttes ou en glace, les igloos. Cela parce qu'à chaque région son type de construction et de matériaux. En Afrique du Nord, les habitations n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur et sont organisées autour d'un patio court. Cela permet de se protéger de la chaleur. En Asie, les Mongols habitent dans les yourtes, sortes de tentes faciles à transporter car les Mongols sont un peuple de nomades. Les peuples sédentaires fabriquent des maisons en pierre ou en bois. Les murs qui reçoivent les vents dominants n'ont pas de fenêtres. S'il neige beaucoup dans la région, les toits sont très pointus pour que la neige ne puisse pas s'accumuler. Bon, je vais approcher comme ça. S'accumuler. Certains construisent leurs maisons sur des piliers pour se préserver des rongeurs et surtout des inondations. Alors, comment on va faire le résumé. Bon, soit les 3 structures تاعنا. Bon, هذه la structure نتاعو شوفوا selon les pays. عندنا en Afrique, عندنا en Asie وعندنا les peuples sédentaires وعندنا certains. يعني عندنا 4 types de peuples. عندنا اللي في افريقيا, عندنا اللي في اسيا وعندنا في bon هنايا هضرنا على في en Asie. il a parlé des nomades يعني على الناس اللي يتنقلوا. هادو les gens qui ne bougent pas يعني d'un endroit يعني اللي stable يعني قاعدين في مكان واحد يسكنوا في مكان واحد وكاين certains يعني واحد اخرين. alors هنا خلاص عرفناها باللي هذه énumérative. alors puisque le texte est axé sur une énumération la structure تاعو énumérative ما نحذفوش on va pas supprimer هذيك l'énumération. وقتاش حنا نحيو l'énumération كي تكون par exemple structure واحده اخرى ونلقاو هكذا énumération نحيوها باسكو ماهيش مهمه. مي هنا l'énumération اللي عندنا يعني واش هي l'énumération يعني كشغل العناصر اللي عندنا
هما مبني عليهم هذا النص، يعني sur lesquels le texte est taxé ولا est basé. alors ما نحيوهمش. خلاص حنا واش راح نجيبو؟ راح نديرو on va présenter le mot habitation. ومن بعد نشوفو selon les pays. راح نشوفو en Afrique, en Asie, les peuples sédentaires et certains. bien sûr حنا راح نشوفو les articulateurs اللي عندنا هادو هما. راح نبدا كاينه طريقه واحده اخرى، راح تقدروا باغ اكزومبل تشدوا لي كيستيون تاع الفرض تاعكم ولا الاختبار، وراح تشوفوا على واش راهو ليك سور كوا il pose des questions. هذاك l'enchaînement des questions يعني vous aide à faire un résumé. كاين واحد الكيستيونير هكذا، كاين واحد الاسئله وهما يعاونوكم باش ديروا لو ريزومي. بون هذا هو لو ريزومي لي يعني le produit de notre travail. donc pour se mettre à couvert بدلناها pour se protéger ولات pour se mettre à couvert باش نديرو la reformulation. l'homme a bâti au lieu باش نديرو l'homme a construit. l'homme a bâti des habitations très différentes selon les pays. لازم نديرو selon les pays parce que حنا on va citer des pays. il y a les immeubles, les chalets, les huttes et même les igloos. هذا نقدروا نحيوها parce que c'est une énumération اللي جايه ماهيش مهمه بزاف. بون انا نورمالمون زعما هذو انا نمسحهم نحيهم، بصح انا لقيت باللي كون نهضر على اون بيير اون بيتون اون بوا وليت انا قرديت هذو باسكو علاش هادو ماهمش دي زيكسبليكاسيون، هادوك شغل دي نون، هادو دي نون. الوغ كي شغل دي زابيلاسيون دي دينوميناسيون. الوغ غارديتهم باسكو ماهمش بزاف يعني. الوغ اوليو باش نشرح هادو كامل الوغ نحيهم كيما هذه لازم تتنحى باسكو سي اون اكسبليكاسيون، وهادو ثاني بزاف لي زينيميراسيون هادو الوغ نحيتهم وغارديت برك هادو لي تيتر هادو لي نحبو نقدروا نحيهم كامله. alors donc il y a les immeubles, les chalets, les huttes et même les igloos. en Afrique du Nord, les habitations n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur et sont organisées autour d'un patio. donc هنايا en Afrique du Nord, les habitations n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur et sont organisées autour d'un patio. ما قلناش علاه، ما قلناش dans quel but، نحينا هذه باسكو هذه explication. ومن بعد قلنا en Asie، هاهي en Asie les Mongols habitent dans les yurts. برك on n'a pas donné des explications. les Mongols habitent dans les yurts. bon هذه le résumé il est vraiment important parce que علاش في الباك هذاك شو راكم تخدموا باش تلحقوا للباك. في الباك كاينه واحد لاكتيفيتي مهمه اسمها لو كونت روندو اوبجيكتيف، لازم تعرف دير لو ريزومي. bon عندنا لو بوبل، لي بوبل sédentaires fabriquent des maisons en pierre ou en bois. les peuples sédentaires fabriquent des maisons en pierre ou en bois. خلاص هذه les murs qui reçoivent هذه كل انا ما نديرهاش. ومن بعد certains construisent leur maison sur les pilotis. هاي certains هذا مكان. alors ما درتش انايا une explication. نروحو دوكا لو باراغراف تاعنا، راح on donne des informations sur une daboita. يعني سي اون طونط، هذه جايك شغل هكذا مقوسه بالقصب وهكذا. une daboita une habitation particulière، درنا لها un titre. une daboita est une habitation des Afars à Djibouti. Daboita est parfois traduit par hutte ou cabane. Elle est constituée, bon, la définition تاعها. Elle est constituée d'une armature formée d'arceaux et de nattes, de couverture en palmier et FN. donc FN. هنا شوفوا هاني درنا ارسو واش هو، درنا armature واش هي. on va continuer. donc elle a en principe deux formes, hémisphérique ou elliptique. hémisphérique ou bien elliptique. هنا واش درنا on a cité deux types، يعني درنا كشغل درنا l'analyse.
mais ces dimensions varient. Alors, il y en a en principe deux formes, hémisphérique ou elliptique, mais ces dimensions varient. Elle était l'un des premiers habitats construits par l'humain. Elle a servi mobile. donc راح نديرو la fonction تاعها يعني الوظيفة تاعها. هنا درنا l'analyse, هنا درنا définition caractérisation, ومن بعد هنا راح نديرو la fonction المهمة تاعها. Elle était l'un des premiers habitats construits par l'humain, l'historique, يعني التاريخ تاعها. Elle a servi mobile pour répondre aux besoins de déplacer des populations nomades. هنا كشغل la fonction الوظيفة تاعها. Le montage et le démontage, يعني التركيب نتاعها وكشغل تاعها وتحلها, et l'affaire des femmes, comme on dit à Djibouti, يعني c'est la femme qui se charge à faire ça, يعني هي اللي تركب هذيك لاطونت وهي اللي تعاود تنحيها. à Djibouti عندهم واحد لو بروفيرب يقول dresser la tente et marier quelqu'un, يعني كي تبدا لا فام تتعلم دير لا طونط خلاص يعني الي بريت بور لو مارياج. ان شاء الله تكونوا فهمتونا مليح. نخليكم نقول لكم سلام.